थैंक यू मु किस दिन है एबे डिसकंटिन्यू हवा चाहूली कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम होउथला मो सहित स्टिल तुम मानक बहुत बहुत धन्यवाद तुम माने कर हेल्प रे तुम मानकर प्ररोचरण रे हमर क्लास को कंटिन्यू करि परिबे मो समर्थ होची थैंक यू अगेन एक्चुअली जानि छ कोन हला प्रॉब्लम हला जे कि समय जाई तुमरो टेक्निकल प्रॉब्लम हला जति त जी 5 10 15 को स्टार्ट करिया को बहुत प्लान करथिली बट टेक्निकल प्रॉब्लम जो गो आहुरी गुडाई समय पळेला सो डेर न करिके आरंभ करिवा कोन हमर आज रो क्लास टिके सेल्फ मोटिवेट हवा को पड़ियो हमको जदी पढियार अछि लेट नाइट अपेक्षा टिके अर्ली नाइट रे हमको सोया को पड़ियो जोटा कि मो द्वारा हुएनी आ मते ताको भी पुणी थोर अभ्यास रे आनिबा को पड़ियो तो तमे माने भी से भले अर्ली नाइट बहुत जन पिला रहछन्ती जो माने अर्ली नाइट सोई पारु नाहांती सो मो टिके समान को सजेस्ट करिवि ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ अर्ली नाइट ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ହେଲେ ଶୋଇ ପଡିବାର ଅଛି ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ ହବନି 10ଟା ପରେ ରାତି 10ଟା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବା ମୋବାଇଲ ନ ଧରିଲେ ଠିକ 10ଟା ବେଳେ ଶୋଇଲେ ଠିକ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ 4ଟା 4:30 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ଲେଟ ରେ ଶୋଇବା ତା ମାନେ ଆମ ବଡି ନିଶ୍ଚୟ ପରମିଟ କରିବନି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡିର ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡି ଖରାପ ହବାକୁ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା अर्ली अर्ली ଶୋଇବା ପାଇଁ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ए ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳୁ ବହୁତ ଡେରି କରିଦିଏ ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୋଇକି ଠିକ ଟାଇମରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ओके देर न करिके आरंभ करबा दर क्लास तो केमिकल काइनेटिक्स रे बेसिकली हमें देखु दी प्रकार मेन रिएक्शन गोटे फास्ट आउटे स्लो फास्ट जल्दी जे स्लोटा तुमरो रोस्टिंग ऑफ आयरन कहि परिबा जेतबेले रिएक्टेंट बढ़ी बढ़ी जाए रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ग्रेजुअली कमे एक्सपोनेंशियली whereas ग्रेजुअली बढ़े प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन कौन होची 1/m रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए and 1/n rate of disappearance b this is also equal to 1/p rate of formation of c है ना ताको बेस करके हम गोटे प्रॉब्लम एठे करथिले सिमिलरली एटा भी गोटे प्रॉब्लम थिला ताको बेस करके तापर हम देखथिले जे कोन कोन रहिछि फैक्टर्स जहाँ ऊपर तुम्हारा रिएक्शन डिपेंड करे फास्ट आसी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन बढ़िले ये कोन हबो तुम्हारा प्रोडक्ट अधिका भी हबो टेम्परेचर बढ़िले भी रिएक्टेंट रो ताले ये कोन हबो प्रोडक्ट अधिका हबो जोटा का ऊपर डिपेंड करछि टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू mu t plus 10 so mu is equal to k t plus 10 divided by k2 which is nearly equal to 2 ठीक है छोटे जनरल फार्मूला भी हम देखते हैं mu t plus 10n डिवाइड सॉरी k t plus 10n divided by k t is equal to mu to the power n सरफेस रे जते तमरो इंक्रीज हबो रिएक्शन से स्लोअर हबो आ हमें देखिए जे कैटलिस्ट रो प्रेजेंस रे रिएक्शन फास्टर रहता है फॉर एग्जांपल जदि हम कहबा आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम एगुडा के सब अमोनिया प्रोसेसिंग रे स्पीड अप करे थाए व्हेरेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो ऑक्सीडेशन ता तुम्हारा ग्लिसरॉल रो प्रेजेंस रे वीक हेते सो ग्लिसरॉल होची इनहिबिटर रेडिएशन स्पेसिफिक रिएक्शन रे रेडिएशन बढ़ले तुम्हारा कोन होची रिएक्शन फास्टर हेता तापर नेचर ऑफ रिएक्टेंट देखिले नेचर ऑफ रिएक्टेंट कोन हो ना नेचर ऑफ रिएक्टेंट रे जदि हम देखिबा प्रथम कथा होची जे जदि तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड होचे से फास्टर हेता है देन कोवेलेंट कंपाउंड तापर तुम्हारा मेटल रो जदि हम हाइड्रोलिसिस कथा कहबा बा हाइड्रेशन जो मेटल रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन थाए लेस स्टेबल थाए सेटा मोर रिएक्टिव हे जे आ एटे बॉन्ड ऑर्डर जो देखिबा नॉन मेटालिक ऑक्साइड रो बॉन्ड ऑर्डर नॉन मेटालिक ऑक्साइड रो ऑक्सीडेशन रो बॉन्ड ऑक्सीडेशन का ऊपर डिपेंड करे ना बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द नॉन मेटल बॉन्ड ऑर्डर रो फार्मूला कोन बॉन्ड ऑर्डर रो फार्मूला होची जे तुम एटे मन रखो जे Nb-Na/2 आ 14 से इलेक्ट्रॉन सिस्टम हले 3 बाकी अन्य सिस्टम माने सेपटे कमिले बा एपटे बढ़िले भी तार बॉन्ड ऑर्डर कमी थाए ठीक एटा थिला तापर हम देखतिले ऑर्डर
ऑर्डर जोटा कि हमें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करथाउ आ ये 3 रु अधिका ही होता है तापरे किछि के हमें क्वेश्चन देखथिले ऑर्डर रेट इज इक्वल टू एतिकी ताले यार ऑर्डर होची 2 एंड सो ऑन हमर एठी रहितला क्वेश्चंस हम भी देखथिले अकॉर्डिंगली एटा तापरे ऑर्डर कैलकुलेशन रे हमें एक्सपेरिमेंटली केमि कैलकुलेट करथिले जनरल एक्सप्रेशन नेले तापरे ताकू नै की इक्वेशन उडा रिपोर्ट करके फर्दर इक्वेशन उडा हमें सॉल्व करथिले तापर मॉलिक्युलरिटी आस्तिला मॉलिक्युलरिटी होची कोन केतेटा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रहिची जोटा की केतेटा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्चुअली रहिची जो मानकर कंसंट्रेशन कम होची सेटा तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रो जान पड़े कोठो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बा स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन रो जाना पड़ जाए ठीक अछि तापर हम जिबा जे स्यूडो फास्ट ऑर्डर थिला गोटे मिनिट तो एटा एग्जांपल आउट के रहितला मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकली डिटरमाइन करे जे एक मेकानिज्म रो नो आ ये तीन रो अधिका ही न थाए आ बेसिकली मॉलिक्युलरिटी नेवर बिकम्स जीरो फ्रैक्शन और नेगेटिव ए ही न थाए तापर हम देखतिले एग्जांपल रे जे तुम्हारा এই एग्जांपल ओडारे मॉलिक्युलरिटी 1 एडे मॉलिक्युलरिटी 2 एडे मॉलिक्युलरिटी 3 एंड मॉलिक्युलरिटी 2 एडे जदि हम देखिबा ओवरऑल रिएक्शन रो मॉलिक्युलरिटी 2 किंतु पर्टिकुलर स्टेप रो मॉलिक्युलरिटी अलग अलग भी थाए सो बेले बेले एमिति हुए ओवरऑल रिएक्शन रो मॉलिक्युलरिटी और पर्टिकुलर रिएक्शन रो मॉलिक्युलरिटी भी पर्टिकुलर स्टेप रो चेंज हे थाए स्वाभाविक कथा सो स्यूडो फास्ट ऑर्डर देखतिले जोटा कि हमको गोटे बायोमोलिकुलर रिएक्शन किंतु हमको लागुची एटा एटा हवा कथा कोन सेकंड ऑर्डर किंतु एटा प्रकृत रे फास्ट ऑर्डर तो एई प्रकार फेनोमेनन को हम कहउतले स्यूडो फास्ट ऑर्डर तापर हम देखतिले एटा होमवर्क थिला बहुत जण पिला एप्लीकेशन रे व्हाट्सएप रे सॉरी टेलीग्राम रे व्हाट्सएप रे आंसर बहुत बढ़िया भाବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣକ ଆନ୍ସର ଯାହାର ଆନ୍ସର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ସେଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆକୁ କଣ କରିଦେବି ନା ଆଡ କରିଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅମିତ कृष्णा ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୟୁଡୋ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦଉଛି कृष्णा ସ୍ୟୁଡୋ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କଣ ନା ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଭଳି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା फास्ट ऑर्डर कहीं कारण ये तुम देख रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाटर बहुत हाई नेले बा बहुत कम नेले फरक पड़ेनि कारण वाटर एक्सेस ही नहीं जाए एते एक्सेस नहीं जाए जे वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज कले बा डिक्रीज कले किसी फरक पड़ेनि तेणु रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली द concentration of this ethyl acetate that's why you can say that this is your pseudo fast order नेक्स्ट हम देखते जे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रे k नॉट विल बी इक्वल टू x by t और यूनिट ऑफ k नॉट होची मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स यार डेरिवेशन हमें देखथिले व्हिच इज इंपोर्टेंट तापर हम जिबा हाफ लाइफ माने कोन हाफ लाइफ माने तुमे ए रो कैपिटल ए निसलो रिएक्टेंट ए रो कंसंट्रेशन जोटी एग्जैक्टली हाफ हो जाय जोटी एग्जैक्टली हाफ हो जाय सो यू कैन राइट हियर दैट द टाइम टेकन for the reactant or the time at which the time at which the concentration of reactant the concentration of reactant becomes exactly half becomes exactly half the initial concentration so initial concentration रा exactly half जेतबेले ही था exactly half जेतबेले जो टाइम रे ही था सेटा को हमें कोन को सेटा को हम को हाफ लाइफ टाइम माने जेतबेले जो टाइम रे
ए रो वैल्यू एग्जैक्टली a/2 ही जाइथा ए रो वैल्यू एग्जैक्टली a/2 ही जाइथे बा आमे कहि परिबा जो टाइम रे a - x a/2 ही जाइथे बा x रो वैल्यू a/2 ही जाइथे सो बहुत टे वे रहिछि आमे कहि परिबा when basically आमे लिखु x = a/2 माने अधा सरी थाए that means a minus x is also a/2 यार वैल्यू भी a/2 थाए अधा सरी थाए बा अधा तुमरो बळका थाए अधा सरी थाए बा अधा बळका थाए कोन जिंसटा तुमे जदी रिएक्टेंट एठी तुमे जदी टोटली देखिबो रिएक्शन को जे एठी देखो फाइनली a minus x अछि और x अछि सो a minus x एक्चुअली तुम्हारो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ a जोटा तुम्हारो एग्जैक्टली अधा हिथिबो बा आमे कहि परिबा अधा सरी थिबो माने x मोल अधा मॉलिक्यूल फॉर्म हिथिबो बा आमे कहि परिबा एग्जैक्टली a रो अधा हिथिबो ठीक अछि सर मु आज राति रे 9 सोई पूरा बैकलॉग क्लियर कर देछि आज क्लियर आज क्लास करूछि राजेश ओ माय गॉड एमिति जमा करनी राजेश देह ପାଇଁ बहुत खराब एक्चुअली चेष्टा कर राति रे सोइबा ପାଇଁ राति रे न सोइले देह बहुत खराब हे जिवो तमे गोटिए माने किछि जिंस को पाइबा को जाई बहुत गोटे तुमको कौन करियो पड़ियो कष्ट हबो तुम बॉडी को जिंदगी की तमे जानि पारुनो गोटे गोटे राति अनिद्रा रहले ସେଇଟା ତା ପରଦିନ ଏବେ ଜଣା ପଡିବନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଇକ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଟାଇମ ହେଇଯିବ ସେ ଟାଇମରେ ଆଉ କଲେଜ ହିଁ ଯାଇପାରିବନି ତ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ତୁମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେପ ନବାକୁ ପଡେ ଯେମିତି କି ପଢା ହଉ ପାଠ ପଢିବା ହଉ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଲ ରାଜେଶ ଯେ ରାତି ମୁଁ ଶୋଇନି କରିବାକୁ ପଡେ ବେଳେ ବେଳେ କଲେଜ କ୍ଲାସ କୁ ସ୍କିପ କରିବାକୁ ପଡେ ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡେ ସୋ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ୟୋର ଲାଇଫ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ୟୋର ଷ୍ଟଡି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଇ appreciate your work but still try not to do it and try to do it in a traditional way and ସବୁଗୁଡା କଣ କର ଯେ ଟାଇମଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଟାଇମ ବେଅନ କରିକି ନ ଶୋଇକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରେସର ଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ପଢାର ପ୍ରେସର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଯଦି ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପଛେଇ ଯାଉଛେ ସୋ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ଏମିତି କେସରେ ବି ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଠିକ କଥା କ୍ରିଷ୍ଣା ଯେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚୁଲି ଠିକ କହିଲେ ଯେ ଦିନ ସାରା ଶୋଇପଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ତମେ ରାତିରେ ଶୋଇନ ମାନେ ଦିନରେ ତମକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ ଦିନରେ ଦେଖିବ ରାତିରେ ଜଣେ ଲୋକ ନ ଶୋଇଥିଲେ ଦିନରେ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ତମ ବଡି ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ସମୟ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅଧା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଅଧା ଜୀବନ କହୁ ହାଫ ଲାଇଫ ଅଧା ଜୀବନ ଅଧା ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଅଧା ବୟସରେ ଯିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିନ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଅଧା ବୟସରେ ଯିବୁ ମାନେ ତୋର ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଥିବ ବା ତୋର ଯେତିକି ଆୟୁ ଫିକ୍ସଡ ହେଇଥିବ ତାର ଅଧା ବୟସରେ ଯିବୁ ଅଧା ବୟସରେ ଯିବାର ମୂଳ କାରଣ ମୋ ଭଳି କାରଣ ବେ ଟାଇମ ଶୁଆ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ନ ଶୋଇବା ଠିକ ଟାଇମ ରେ ନ ଉଠିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେବେଳେ ତମ ଲାଇଫ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତମ ସିଏ ଲାଇଫ ଟାଇମ କୁ ବି ହ୍ୟାମ୍ପର କରେ ସେ ଯାହା ହଉ ଗପ ଗପିବନି ଏକ୍ସ ଯେତେବେଳେ a/2 ହବ a - x ବି a/2 ହବ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା କଣ ହବ ଯୋଉଟା ଆମେ फाइनल एक्सप्रेशन बाहर करथिले जोड़ा हमारा इक्वेशन नंबर 5 then equation 5 becomes h then equation 5 becomes h x is equal to a/2 थिला ठीक अछि x is equal to a/2 x जगह रे हम कोन पुट करबा ना x जगह रे हम पुट करबा a/2 a जगह रे a लिखिबा t जगह रे कोन हबो ना एठे मु एठे मु आउट टिके ऐड करिया भूल जाईछि t becomes as t half एटा t सेतले t half हे जिवो सेही करेस्पोंडिंग टाइम को हमें t half कहबा सो एठे लिख परिबा t half एटा सबस्क्रिप्ट रे हाफ रहइबो ठीक अछि तो हमें एठे कटा कटी करदेले कोन पाइले गोटे मिनिट
x is equal to k by 2 नथिला, it is k naught is equal to x by 2. Yes, sorry, it is k naught is equal to x by 2. ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ମାନିଗଲା, k naught is equal to x by 2, sorry, k naught is equal to x by 2. So k naught is equal to x ଜାଗାରେ ପଡିବ a by 2, a by 2. ତ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ rearrange କରିବା, t naught t half into k naught will be equal to a half, a by 2 actually, not half, a by 2. তাহলে t half ଆସିଯିବ ଆମର କେତେ, a by 2 k naught, a by 2 k naught. তো তুমি যদি লক্ষ্য করিব এটা t half কাହା উপরে ডিপেন্ড করছি না, t half depends upon k naught, t half କାହା ଉପରେ ডিপেন্ড করছি k naught ଉପରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ଆସିପାରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ପ୍ଲଟ କରିପାରିବା, ଦିଟା ପ୍ଲଟ, ଗୋଟେ ତ ନୁହଁ ଦିଟା ପ୍ଲଟ କରାଯାଏ, प्लॉट करिया चक्कर गोटे मिनिट, हाँ एटा दीटा प्लॉट कर परिया, बुझा पड़ला। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। ठीक अछि, इक्वेशन 6 गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लास हरिले सोई पड़िबो, आज आउ कॉलेज जीवनी, बैसाड़ी ठीक कहले। बढ़िया कथा, कृष्ण कहले सर मु भी आग क्लास गुडा करू नथिली, क्लास रे शीघ्र कंप्लीट करी सोई पड़िले, कल नाइट रे शीघ्र कंप्लीट करी सोई पड़िले। बढ़िया कथा, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत दरकार, आवश्यक। अर्ली सोइबा, अर्ली स्लीप करिया बहुत इंपोर्टेंट, जोटा हुएनी, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। सो आमे जो देखिबा कोन दीटा प्लॉट करिबा, गोटे प्लॉट होची हमरो इक्वेशन 5 को डिनोट करछि। इक्वेशन 5 रे कोन थिला ना k नॉट इज इक्वल टू x by t, ता पूर्व जस्ट ता ऊपर को देखो x इज इक्वल टू k नॉट इनटू t, कोन थिला x इज इक्वल टू k नॉट इनटू t, जस्ट ऊपर इक्वेशन ता। सो मु कोन करबी x अपॉन t, x अपॉन t, x अपॉन t, x माने हम कोन कहि परिबा, x माने रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन, x माने होची रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन बा x अपॉन t। ठीक अछि, x अपॉन t आउ गोटे मु करेबी x अपॉन t। सो x इज इक्वल टू कोन हबो ना k नॉट इनटू t, जेतले t जलो 0 थिबो 0 हबो, सोडा गोटे स्ट्रेट लाइन आसीबो, सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। आ एटे स्लोप केते आसीबो, स्लोप आसीबो k नॉट, स्लोप आसीबो k नॉट केमती ना y इक्वल टू mx प्लस c, प्लस c। सो x इज इक्वल टू k नॉट इनटू t, x इज इक्वल टू k नॉट इनटू t, मु जस्ट ए इक्वेशन टा यूज करछि, x इज इक्वल टू k नॉट इनटू t। ठीक अछि, x इज इक्वल टू k नॉट इनटू t हेले x विल बी कोन हबो ना, x विल बी लिनियरली डिपेंडेंट अपॉन t। तो लिनियरली डिपेंड होची जोटा कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, कारण k नॉट t प्लस c हमरो एक्चुअली ग्राफ रो स्लो, सॉरी हमरो स्ट्रेट लाइन रो फार्मूला बा ग्राफ होची y इक्वल टू mx प्लस c। सो y जगह हमें x पकेबा, आउ m जगह हमें k नॉट पकोचे, t प्लस c माने 0, जेहेतु एटा 0 आछि y इंटरसेप्ट, सेने हमें कहबा एटा पासिंग थ्रू ओरिजिन, एटा ओरिजिन देकी पास करछि, बुझा पड़ला। आउ एटे स्लोप तुमरो k नॉट आछि, m इज द स्लोप। यस, एटा तुम माने करिवो संत माने, हम ना अगेन मु भूली गेली, तमे कोन नाटा मु भूली गेली पुणी, सुशांत साई, बट तमे गोटे झियो मो नाटा किंतु भूली गेली। तो फर्दर हम करबा t हाफ वर्सेस a, t हाफ वर्सेस a। ठीक अछि, सो t हाफ वर्सेस a बा a वर्सेस t हाफ भी कर परिबो, a वर्सेस t हाफ भी कर परिबो। ठीक अछि, a वर्सेस t हाफ बा t वर्सेस a। तो तुम जो देखिबो t हाफ इज लिनियरली डिपेंडेंट अपॉन a, काहे कि ना t हाफ जब तुम देखिबो ये सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न अगेन मु एटा लिखि दोछि y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक अछि, और t हाफ लिख दोछि, t हाफ ओके इज इक्वल टू m जगह रे कोन पडिबो जानिनी, सो 1 by 2 k नॉट इनटू c, x होछि a प्लस c, हैला।
तो ए होची तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो एठी भी तुम्हारा स्लोप कोन आसीबो, एठी भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आसीबो, जोटी की एटा अगेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कारण सी पार्ट एठी भी जीरो, सी पार्ट अगेन गेटिंग योर जीरो। सो एठी भी तुम्हारा आसीबो स्लोप हबो किंतु 1/1 upon 2 k naught। सो एग्जाम रे आसी पारे क्वेश्चन एंट्रेंस रे जे व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस प्लॉट, से प्लॉट रो स्लोप कोन हबो से एई प्लॉट रो स्लोप कोन हबो। ठीक अछि, এটা अगेन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही हबो। पासिंग थ्रू ओरिजिन माने ऑब्वियसली से ए भଳିଆ ही हबो। ठीक अछि, ए भଳିଆ ही हबो। बट एटा जेमि स्ट्रेट लाइन थिला एटा सेमि न होय कि टिके एटा कोन हबो चेंज हबो। केमि चेंज हबो म कर दोछि, टिके चेंज हबो जेमि एटा ए भଳିଆ आसो टिके। एटा देखो टिके ए भଳିଆ मझिरे रहिछि, एटा टिके इंक्लाइन टू ए हबो कारण 1/2 अछि, तेनु एटा इंक्लाइन टू ए हबो। अच्छा मु आउ गोटे प्लॉट नेबी ना, ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, ए होची तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन वर्सेस टी। एटा समस्त जानिचो ये एक्सपोनेंशियली डिके हबो, एक्सपोनेंशियली डिके हबो। तमे कहबो केमदी एक्सपोनेंशियली डिके हबो ना, ए आमे जानिछे एरो कंसंट्रेशन ग्रेजुअली कमी थाए, किंतु जीरो ऑर्डर रे एटा जदि हम देखिबा ए माने कोन होची, ए रो इनिशियल कंसंट्रेशन, ए रो इनिशियल कंसंट्रेशन कोन थिला, ए कैपिटल ए रहिथिला। ठीक अछि, सो लेट इट इज ए मोल लिटर इनवर्स, इनिशियल ए थिला। जेतबेले टाइम बढ़ी बढ़ी जीवो ये कोन हि थाए, टाइम बढ़ी बढ़ी गले यार वैल्यू कोन हि थाए, ए रो वैल्यू in terms of it becomes as a minus x for the, okay so ये कौन है जीवो, हाँ। सो आको हमें इक्वेशन 5 पूर्व इक्वेशन टा जोटा थिला एटा x is equal to k naught into t, x is equal to k naught into t, मु जस्ट रीअरेंज करूची k naught into t। ताली ये कौन हबो, नेक्स्ट जगह हम लिख परिबा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं सॉरी, हम लिख परिबा a minus x, सॉरी a minus a minus x, you can write here। देखो a को a कटि जीवो, माइनस माइनस प्लस ही जीवो, सो इज इक्वल टू k नॉट इनटू t, फाइनल माइनस इनिशियल तो नो एमदी लिखि दउ। ताले मु एटा को a इज इक्वल टू कोन आसीबो ना k नॉट t प्लस a minus x। ना 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 गोटे मिनिट एटा एक्चुअली एग्जाम रे आसे, सो एटा a minus x जोटा एक्चुअली चेंज हुए, ए फिक्स थाए, ए रो वैल्यू फिक्स थाए, ए माइनस एक्स कौन हम, ए माइनस एक्स को सेपटू नहीं जीवी, ताले मोर कौन हिजबो ना ए विल बी इक्वल टू ए माइनस एक्स प्लस के नॉट इनटू टी, प्लस के नॉट टी। तापर फर्दर हम जब देखिबा एटा गोटे वर्ष आस्तिला 2024 ना 25 रे, तापर फर्दर मु कोन करबी ना के नॉट इनटू टी, तापर फर्दर ए माइनस एक्स को लिखि परिबी, this can be written as a minus x will be equal to a minus k naught into t, a minus k naught into t, बा आमे लिख परिबा माइनस k naught t प्लस a, आको आउ टिके रीअरेंज कर दोछि माइनस k naught t प्लस a। तो ध्यान देकी देखो a माइनस x होछि तुम्हारा concentration of A, actually A ର concentration gradually केमदी ये हुए, x जेतेबेले जीरो थिबो माने टोटल रिएक्शन स्टार्ट हि नथिबो, सेतेबेले कोन हिथिबो, सेतेबेले तुमरो एटा माइनस केटी थिबो, माइनस केटी। सो ये को भले देखिया को एटा मु लिखि दे इक्वेशन टा y इक्वल टू mx प्लस c हला, m होची y होची तुम्हारे concentration of A, actually concentration of A जोटा कि ग्रेजुअली डिके हुए, concentration of A and mx is equal to कौन, mx is equal to minus k naught into t, t minus k naught into t plus a, c हो a होची फाइनल इनिशियल concentration that is a naught initial concentration that is a naught। आउ थोड़े मु कहि रखछि a होची तुम्हारा रिएक्टेंट रो concentration
केमती डिपेंड करछि माइनस के नॉट टी माइनस के नॉट टी माइनस के नॉट टी प्लस ए नॉट माइनस के नॉट टी प्लस ए नॉट कोड बुझा पड़लानी राजेश पुणी उथरे एक्सप्लेन कर देखो so A ହେଇଯାଉଛି concentration of A will be equal to minus K naught T plus A minus K naught ଦେଖିବ ତୁମେ ଏଠି ସ୍ଲୋପ ଟା ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର T 0 ହେଇଥିବ T ଯେତେବେଳେ 0 ହୁଏ ତ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ A naught ହୁଏ ମାନେ 0 ହେଲେ ୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଏଇଟା ହୁଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଆଉ T ଯେତେବେଳେ ଇନଫାନାଇଟ ହବ ଇଏ 0 ହେଇଯିବ T ଯେତେବେଳେ ଇନଫାନାଇଟ ହେଇଯିବ ଇଏ 0 ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି so but it is a straight line plot देखियो it is a straight line आसीबो ये गोटे straight line आसीबो बा हमें कहि परिबा जे it is becoming zero exactly zero when this value will become to a naught एटार value exactly a naught सहित समान जेतेबेले हेजिबो एई value टा सेतेबेले 0 हेजिबो this a is equal to a minus x what is a that is the concentration of a which goes on decreasing ठीक अछि सो एटा कोन हबो ना गोटे डिकेइंग स्लोप ग्राफ आसीबो सो ए भले गोटे डिकेइंग आसीबो एटा स्लोप हबो हमर कोन स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के नॉट आ एटा y इंटरसेप्ट हमर एटा ऑलरेडी म लिखि देछि a मोल इनवर्स बा a नॉट बा हम लिखि परिबा a नॉट दिस इज आल्सो इक्वल टू a नॉट होची इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हला एग्जाम रे आसे एटा A naught जहाँ A तहा actually A naught होची initial concentration of reactant A naught होची initial concentration of reactant जहाँ A तहा किछि किछि बुक रे A naught रहिछि तो से मु ए भलिया नोटेशन यूज कले बुझा पड़ला एटा बहुत इंपोर्टेंट ए ग्राफ टा एग्जाम रे आसे जे यार स्लोप कोन बा चारिटा प्लॉट दे दै थाए चारिटा प्लॉट दे दै थाए कोन हबो तो पिला कंफ्यूज हो जानती स्लोप जेहेतु नेगेटिव अछि डिकेइंग देखि पारन डिके होची बा सॉरी हां ये डिकेइंग तो नहीं इट इज ए डिक्रीजिंग स्लोप डिकेइंग वाला ए भलिया थिला जोटा कि गोटे जनरल एक्सप्रेशन थिला किंतु एठे स्ट्रेट लाइन आसीबो जीरो ऑर्डर स्ट्रेट लाइन आसीबो बुझी परछो बुझा पड़छि समस्त ओके तो नेक्स्ट आउरी गोटे थिला टी हाफ वर्सेस के नॉट टी हाफ वर्सेस के नॉट टी हाफ वर्सेस के नॉट जोटा कि गोटे ए भलिया स्लोप आसीबो बट एबे पई सेटा स्किप कर दवा गोटे क्वेश्चन करबा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रो गोटे क्वेश्चन करबा जीरो ऑर्डर देखो ए ए रिएक्टेंट reactant reacts to give product B ହେଲା ठीक अछि product B next question आछी if A is changed if A is changed if A is changed from if A is changed from 0.025 0.044 to 0.032 0.044 molar to 0.032 molar in 20 minutes 20 minutes calculate the rate of the reaction okay calculate the rate of the reaction then आछी तुम्हारा also calculate
rate constant. Also calculate rate constant and half life. Rate constant and half life. हमको इतनी डाटा दिखाई এই তিনটি যাକ প্লট କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନାଟା କଣ ଭୁଲିଗଲି ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ এই ତିନଟି ଯାକ ପ୍ଲଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତିନଟି ଯାକ ପ୍ଲଟ ହଉଛି ଆମର ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ତିନଟି ଯାକ ପ୍ଲଟ ଆମର ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋ CHSE ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଆସି ବି ପାରେ ବଟ୍ CHSE ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏଯାଏଁ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଇଛି এই क्वेश्चन ରେ ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଇନିସିଆଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଏ ର ଇନିସିଆଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କେତେ ରହିଛି ନା 0.044 ମିଲି ମୋଲାରିଟି B ର ସରି A ର ଫାଇନାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି 0.032 ମୋଲାରିଟି ଆଉ ତମର DT କୁହାହେଇଛି ଟାଇମ କେତେ DT ହେଇଛି ତମର ଟାଇମ ହଉଛି 20 ମିନିଟ ତମେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ 20 into 30 ମାନେ 1200 ସେକେଣ୍ଡ ତମେ ଯୋଉଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାର ସେକେଣ୍ଡ ରେ ବା ମିନିଟ ରେ ନେଇପାରିବ ହେଲା ବଟ୍ ଆମେ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମ କୁ ନବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେକେଣ୍ଡ ରେ ସବୁବେଳେ ସଲ୍ଭ କରୁ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା ବଟ୍ ତମେ ନେଇପାରିବ ମିନିଟ ରେ ବି କରିପାରିବ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ କଣ ହବ ନା ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ will be equal to minus D upon A by DT କାରଣ ତମେ ଭାବିଛ ଯେ ଏଟାର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ ମାନେ A gives rise to B ତା ମାନେ ଏଠି ତୁମର 1 molecule of A react କରୁଛି ଏଭଳିଆ ତମେ ଭାବୁଛ ଠିକ ଅଛି କନସିଡର କରୁଛ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଡାଟା ଗିଭେନ ନାହିଁ ସୋ ମାଇନସ DA ହଉଛି କଣ ହବ ଫାଇନାଲ ମାଇନସ ଇନିସିଆଲ ସୋ 0.032 minus 0.044 divided by DT ହଉଛି 1200 ହେଲା DT ହଉଛି 1200 କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଇନସ ମାଇନସ କଲେ ଏଟା କେତେ ଆସିଛି 4 ରୁ 2 ଗଲେ 2 4 ରୁ 3 ଗଲେ 1 ସୋ 0.012 divided by 1200 0.012 divided by 1200 ବାର ରେ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ଏଟା ହଉଛି 10 to the power minus 3 divided by ବାର ରେ କାଟିଲେ 10 to the power plus 3 ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 so ଏଟା ହଉଛି 12 into 10 to the power 2 sorry 10 to the power 2 oh sorry 10 to the power 2 12 into 10 to the power 2 ଏଟା ହଉଛି 12 into 10 to the power minus 3 so ଏଟା ହେଇଯିବ 10 to the power minus 5 so answer ଆସିଯିବ ଆମର 10 to the power minus 5 right so it is 10 to the power minus 5 mole liter inverse second inverse तो तुम्हें यदि लक्ष्य करिवो rate of the reaction is given as mole liter inverse second inverse କିଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଡାଟା ରହିନି ମାନେ କୁହା ହେଇନି ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଭାବିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଡାଟା କିଛି କୁହା ହେଇନି ଏଟାର କଣ ଏଟା କୋଉ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ତମକୁ ଅର୍ଡର ମେନସନ ହେଇଥିବ ମାନେ ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ ଅର୍ଡର ମେନସନ ହେଇଥିବ ତ ତମେ ଏଠି କିଛି ଡାଟା ଯେହେତୁ ଦେଇନି ତମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ଏଟା ହଉଛି କି ରିଆକ୍ସନ ଏଟା ହଉଛି ଜିରୋ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ କିଛି ଡାଟା ଦେଇନି ମାନେ ତମେ ରେଟ୍ ରୁ ତମକୁ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ଜିରୋ ଅର୍ଡର ବୋଲିକି ହିଁ ନବ କାହିଁକି ନା ଏଠି କିଛି ଡାଟା ଦେଇନି ବା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ ଆଡ କରିଦେବି also calculate the rate constant and half life if it follows zero order kinetics ଏଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହବ क्वेश्चन को सुंदर देखिया ପାଇଁ zero order kinetics ଯଦି zero order kinetics ଯଦି follow କରୁଛି ତାହେଲେ ତମକୁ କଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ rate constant ଆଉ half life zero order kinetics तो मने रख rate constant कौन ହେଇଯିବ rate constant k naught will be equal to x by t k naught will be equal to x by t what is x is again तुम्हारा final minus initial sorry x is again तुम्हारा कौन होची जे माइनस नेगेटिव ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल बा में लिख परिबा x is again your final हेतिला तुम्हारा a minus x minus initial so a minus x minus a एमदी मु लिख दूस final minus initial again this is t माने 1200 so it is coming as same x ର value same आसीबो तो सॉल्व करले same आसीबो 10 to the minus 5
বা আমি এটা a final will be is exactly a minus x, এটা হচ্ছে তোমার a initial concentration is a, final হচ্ছে a minus x। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ initial କୁ 0 ନଉଛନ୍ତି, final କୁ କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି। ତ it depends to author different book ଅନୁସାରେ a minus x minus a, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ କରିବ ଯେ final minus initial ନେଗେଟିଭ ରଖିବ ସେମ୍ pattern ରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରାଯିବ। so k will be equal to same ଆସିବ। yes ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ନାଟା। ରାଜେଶ, ଥାର୍ଡ ପ୍ଲଟ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଥାର୍ଡ ପ୍ଲଟ ରେ ଆମର କଣ ଆସୁଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ? ଥାର୍ଡ ପ୍ଲଟ ରେ ତୁମର ସ୍ଲୋପ ଆସିବ ନେଗେଟିଭ k ମାଇନସ କେ ନଟ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଣ ହଉଛି ତଳୁଆ ହଉଛି। ତମେ ଏଇ ପ୍ଲଟ ଟା ଦେଖ ଉପରିଆ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ଡିକ୍ରିଜିଂ ରହୁଛି। ସୋ ଇଟ ଇଜ ଏ ଡିକ୍ରିଜିଂ ପ୍ଲଟ। ଡିକ୍ରିଜିଂ, ଇନକ୍ରିଜିଂ, ଡିକେଇଂ। ଆଉ ଡିକେଇଂ ତାପରେ increasing, exponential decreasing, gradual decrease plot, gradual increase plot। gradual increase ମାନେ direct straight line ଆସିବ ଯୋଉଟା, ଆଉ gradual decrease ମାନେ ବି straight line ଆସିବ। ବୁଝା ପଡିଲା? x k naught। ଏବେ ଯିବା half life। half life କରିବା t half। t half କଣ ହବ ନା t half ହବ ତୁମର ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ କଣ ହବ ନା t half ର ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିନବା। t half ର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା a by 2k naught, a by 2k naught। a ହଉଛି ତୁମର କେତେ a by 2k naught ହେଲା, ଏ ହଉଛି t half। so a କେତେ ହଉଛି a ହଉଛି 0.044 by 2k naught, 2 into k naught। k naught କେତେ k naught ଆସୁଛି ଆମର ଏତିକି 10 to the power minus 5। ତ 2 ରେ କାଟିଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 0.022 ବା 22 into 10 to the power minus 3 divided by 10 to the power minus 5। तो ଆମେ solve କଲେ 22 into 10 to the power minus 3 plus 5। so 10 to the power plus 2 minus 3 plus 5 plus 2। so ଆମେ କହିପାରିବା 2200 ସେକେଣ୍ଡ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ 2200 ସେକେଣ୍ଡ। so 2200 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ 1200 ସେକେଣ୍ଡ ଯେତିକି ହେଇଛି 2200 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅଧା ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବୁଝା ପଡିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଝା ପଡିଲାନି? ରାଜେଶ କହିଲେ ସାର୍ k naught a କୁ k naught into t plus a, but sir ଆପଣ ଖାଲି k naught t plus a ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବୁଝି ହଉନି? a is equal to k naught into t plus a କୋଉ ଜାଗାରେ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପ୍ରିଭିୟସ ଇଏଟାରେ ପ୍ଲଟ ରେ a is equal to minus k naught t plus a naught। ଯଦି ତମେ a ହଉଛି ତୁମର actually a ହଉଛି ତୁମର a minus x, a is a minus x minus k naught t into initial concentration को हमें a naught, initial concentration is a naught that is plus a, whereas फाइनाल concentration ବା ଯୋଉଟା ଯାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢୁଛି କମୁଛି ସେଟା ହଉଛି a minus x। ସେଇନ ଏ ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଜେଶ କୋଉ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିଲ ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ ଏଇ ପ୍ଲଟ ରେ? ଓକେ, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି ବା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ମାନେ କରିକି ଆଣିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ ଜିରୋ ଅର୍ଡର କାଇନେଟିକ୍ସ ରୁ, ଜିରୋ ଅର୍ଡର କାଇନେଟିକ୍ସ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ତମେ ମାନେ ଘରେ କରିକି ଆଣିଥିବ। କାଲିକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଲେଟ୍ ମି ଗो ଫର ଦ ଲିଷ୍ଟ। क्वेश्चन ଏଇଭଳିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି। क्वेश्चन ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ହୋମୱାର୍କ ଏଟା। what is the rate constant, what is the rate constant? ଏ ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ୟୁନିଟ୍ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ୟୁନିଟ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ଲେଖିଛି ନା ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ୟୁନିଟ୍ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ। ଏଟା ହବ ମୋଲ ଲିଟର ଇନଭର୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ, ସେମ୍ ରହିବ। ରେଟ୍ ଯାହା ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ୟୁନିଟ୍ ସେଇଆ ହବ। ମୋ ମାନେ ଯଦି ସେମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମର ସେଟା ଜିରୋ ଅର୍ଡର। what is the rate constant and what is the rate constant and half life and
half life of a zero order reaction of a zero order reaction whose concentration changes from whose concentration changes from 0.018 mole liter inverse to 0.003 mole liter inverse in 5 सेकेंड देखो कितने फास्ट रिएक्शन है इन 5 सेकेंड है बस एतिकी 5 सेकेंड व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन हाँ एटा तुम्हें कंसीडर द रिएक्शन इज द जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लिखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन बस ये हूँ गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जोटा तुम एतिकी 0.018 रु 0.003 है इन 5 सेकेंड बहुत फास्ट रिएक्ट कर तो तुमको हाफ लाइफ बाहर कर प्लस तुम आउ डिटेल्स बाहर कर हाफ लाइफ बाहर कला बहुत कम आस देखियो यस आज क्लास को ये रखा आज बहुत लेट हो गला टाइम ओवर यस थैंक यू ऑल ऑफ यू चलो थैंक यू आज पढ़ो बहुत स्लो पढ़ी टाइम जान पारे थैंक यू अगेन